nga magagikan sa negative side agi o pagsupak sulod sa 20 minutos. Pero nara nimo og iwave nimo kay ro maprosita. Ikaw na bahala sa 20 minutes. Pero 20 minutes magupod lisod po kayo gi 15 ra mo ha 20 ha. Nara nimo og imo bang hotdon or dili. Pwede ka mo-wave kung mahuman na kag supak yun. Atong ngatagan sa masimang bakbak ang ato igsoon Brother William Wilson Otsia. Time start now. Okay, salamat Mr. Moderator sa akong pinangga nga Catholic Faith Defender. Buutan kayo ni siya nga makig-chat nako si Brother Paul. Unya, salamat di ay sa tanan nga nagtan-aw ron o ato sang pasalamatan ang kinini ang ranking public official o officers dinhi sa barangay sa Villaflor. So salamat kayo nga gitugutan ta dinhi nga ani mahild ang maong debate. So sa cooperation po sa atong mga kaigsunan, mga debaters po sa Seventh-day Adventist, ato pong gipasalamatan. So karon mga igsoon, inyo nang nadungog mga igsoon ang iyahang pamahayag. Kung inyong bantayan mga igsoon, katong iyang mga bersikulo nga gipanggamit bitaw, mahitungod sa bautismo, naghisgot lang og bautismo, pero sa Joel 2:16 wa hisguti ang bautismo pero dunay masuso. Nakabantay mo? Bantayan ninyo, basaha ang iyong Biblia o ginikabot ninyo sa inyo ha. Sa Joel 2:16 gigamit man niya god. Unya, napay gigamit niya Deuteronomy 31:12. Giangkon po niya ganina nga wala di ay gihisgutan bautismo diha bisag naghisgot og masuso. So klaro na. Klaro na nga ang gipamahayag ni Brother Paul di ay nagamit sa teksto nga wala di ay bunyag pero dunay masuso. Unya iyang gipasabot diri sa Mateo 28:19. Pero sa akong unang pangutana mga kaigsunan nga kinang naa ba kay mabasa Brother Paul word for word masuso apil sa bunyag sa kapitulo bersikulo bisag usa lang. Ningon siya duna ko nay mabasa. Mo na yang tubag kanina ha. Duna ko nay mabasa. Gipaluapan ako. Kay maton mo dunay mabasa. Karon ako untay ipabasa sa moderator mga igsoon, di po siya musugot. Nga naman, hadlok masakpan, nga wa di ay mabasa word for word, masuso apil sa bunyag, sa Mateo 28:19, kundi iya lang giluksoan dito sa Joel 2:16, sa Deuteronomy 31, tuwa dito ang mususo, pero wa maghisgot ang bunyag. Ang diri sa Mateo 28, naghisgot ang bunyag, pero unsay gibunyagan, basahon na to mga igsoon. Karon maklaro ni. Kay lisod po kayo kinini ang mga balik-balik ng mga pangatarungan murag tinuod pero alang lang sawa masayod. Pero susihon ang prinsipyo sa balang kasulatan di gyud na mabasa diha ang ilang mga bakak ng gipangsulti. So karon atong suway basa. Kay ingon man gud siya kana ako no. Mateo 28:19. Ato ning ilaha maning version ha. Catholic version akong basahon. 18. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon ang pangutana, sa dihang paghisgot og katawhan, diin man ni referido nga katawhan. Unsang katawhanan naghisgotan diri? Sa panahon niya kining tao makaibaw na mo hinulsol. Kay suma sa iyang gigamit nga buhat 2:38 paingon sa 41, wa niya tiwasag pasa sa 42. Atong basahon sa 42 mga igsunan ha. Kay aron maklaro ni kung kinsa kaha nga katawhan ang pabunyagan sa Ginoo. Basahon nato. Buhat 2:38. Larohon tani, palihog lang Mr. Monitor, ipahilom Brad, palihog paghilom lang. Kay makadistra ka. Buhat 2:38 hangtod sa 41 rato yang gibasa. So atong basahon kuno. Kung tinuod ba yang gisulti? Matod pa rio. Kay ang si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak
og sa tanan nga ato sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios og sa daghan pa mga pulong siya naghihimatuod og kanila miagda siya nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon. Unsa may gingon? Luwasa ang kaugalingon. Karon kinsang katawhan ang gingon diri sa Mateo 28 bahitungod sa bautismo? Ang muluwas sa ilang kaugalingon. Sa unsang pagi muluwas sa kaugalingon? Paghinulsol o pagpabautismo. Tiwasog basa kung kinsa maoy bautismohan. 41. Og unya gibautismohan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Natanawa misagop sa pulong ang masuso. Mindset kuno gamito na to. Ha? Ang masuso mong sagop pas pulong sa Ginoo. Atong basahon Roma 17:10. Matoy ba diya, ang pagtuo nagagikan sa madungog ug ang madungog nagagikan sa mga wali ni Ginoong Hesukristo. Pangutana, ang masuso makadungog bas wali ni Ginoong Hesukristo? Dili, uy. Gamiton po nato ang atong bokabularyo sa atong utok, sumapas imong gisulti, Brother Paul, nga ibutang na sa bokabularyo sa imong utok. Karon, ikaw man hinuon mo ay nahisigutan diri nga kinahanglan ibutang sa bokabularyo sa atong utok. Nga di ay ang bunyagan kadtong naghinulsol, kadtong kini niyang gitawag diri og misagop sa pulong sa Dios. Pero ang masuso dili na kasagop sa pulong sa Dios kay di siya kadungog unsay iwali. Basahon na itong balik sa King James Version. Gamit-gamit mga King James Version. Mateo 28:19 ha. Unsay gisa-isay. Kay sige siya balik-balik aning Mateo 28:19. Bibalik-balikon po tani. Kaya aron masakpan nato si Brother Paul nga wa siya ka pamatuod sa iyang tema. Mateo, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan anak og Espiritu Santo. Kinsa mo'y pamautismohan? Pamautismohan ang nahimong tinun-an sa pagpamautismo. Karon Brother Paul, kung mag-lecture ka ng topic pamautismo or bunyag imong topic, ang mga masuso tapikin na diha, lecturein na diha ang mga masuso bahin sa pamautismo, makadungog ba na sila? Dili mga igsoon. Mauna, dili siya makahimo sa paghinulsol. Nigamit pa siya mga igsoon na ning kuano? Iya mabalaka siya mga igsoon nga aron kuno nga kini ang malangit ang masuso kinahanglan kuno bunyagan aron malangit. Pero ang giingon ni Ginoong Hesus dire ato lang ditsohon sa Mateo 19:14. Matod pa dire oh. Mateo 19:14. Apan si Hesus mingon, paduola kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugngi kay ang gingarian sa langit pila sa mga sama kanila. Na in short na diay nga kini diay mga masuso ila na ang langit mga igsoon. Pero naghisgot pa si Kristo og bunyag o sa malangit. Giangko ni Brother Paul nga wala maghisgot. Salamat Brother Paul kay giangko nimo. Wa day maghisgot og bunyag aron malangit. Kun dili ikaw lang niingon nga bunyagan usa malangit. Pero gi-challenge ti kaganina nga kining inyong libro dili niya dawaton dito. Ila ko ning libro. Oh, Sabbath Scripture Meditation for Daily Life. Karon ilahang pare mismo. Nangusog si Brother Paul ganina, nga ingon siya, kinahanglan gyud bunyagan aron malangit. Pero unsay gisulti sa ilang pare, being baptized and called Christians will not guarantee us entry into heaven. Huh? Pero akong gi-challenge siya, nagkisi-kisi kanina. Hadlock. Kaya kung pakunta, nasayop pa yung pare nene, hadlock siya mutubag mga igsoon. Kaya kung nasayop ilang pare, siya may masinupakon silang pare mga igsoon. So kay masinupakon silang pare, sila magdebate ani. Ilaham ni libro. Dili man niya mua. So nasipyat si Brother Paul ganina. Karon, ato ning gamiton kay iyahan ning gibasa ganina. Wa po siya mudawat sa challenge ani. So atong nasakpan mga igsoon, kana bitang tao nga dili mudawat sa challenge. Kanang tao nga di mudawat sa challenge, bot pasabot. Wa siya ka pamatuod. Oh, sorry nga nakasulti ko na Brother Paul, amigo man kay Brother Paul. Pero wa gyud siya ka pamatuod siya tima. Kay niingon siya manggod nga ang bunyag kuno kinahanglan buhaton aron nga mapaduol ni Kristo. Pero ang naitabo sa ilang libro di man lagi makasuod sa kinahanglan sa langit. Dili garantiya nga ang bunyag makasuod sa kinahanglan sa langit. Unsa may garantiya kundili pinaagi sa gugma Brother Paul. Mao na ang gisgutan Brother Paul katong nakainomdom katong dato Brother Paul. Katong dato nga kini nangutana siya kang Kristo.
nga Ginoo unsa may akong buhaton aron nga malangit ko? Pero unsa giingon sa Ginoo? Tumana ang akong masugo. Wa siya ingon niya bunyagi, pabunyag usa. Nga naman, human naman to siya bunyagi pero dili masuso. Dito na siya ni nangutana kang brother kang sa Ginoong Kristo. Kung unsa pay kini ang requirements para gyud malangit. Human sa bunyag, mutuman pud sa sugo. Nga naman, klaro kayo mga iso, no? Mateo 16:18, kung imo nang basahon, ang motuo og magpabautismo maluwas. Marcos 16:16. Ang Marcos 16:16, ang motuo og magpabautismo. Dunay duha ka ipasabot, ang motuo og magpabautismo. So kung dunay motuo pero di magpabautismo, di na apil sa giingon sa konteksto. Kay doon na may motuo nga di magpabautismo. Sama ni Satanas, nituo siya kang Kristo, pero napabautismo ba siya? Wa. So doon ay pagtuo nga dili pod siya magpabautismo. Pero ang giingon sa Biblia, ang motuo og magpabautismo maluwas. Sa ato pa duha ang gibilangkupan ani. Ang dunay desisyon sa kaugalingon nga magpabautismo. Motong gisayt ni Brother Paul ang buhat 2:38 hangtod 41 nga kato di ay motuo, kato di ay mosagop sa pulong sa Dios. O niya, ang pagtuo di ay ang prinsipyo sa pagtuo kung biblical principles lang yon. Ang pagtuo nagagikan sa madungog sa mga wali ni Ginoong Kristo. So kung ang usa ka masuso dunay kaugalingong desisyon nga magpabautismo siya, kana murang makatapla si Brother Paul. Pero kay wa may desisyon, unya unsay nahitabo? Ako lagi untang ipangutana si Brother Paul kay daghan kog ipaluapat ng pangutana pero sige siya reklamo mga ison. Hadlok siya sa ilang libro. Mura ba hinuog og makakita og cross magsingot-singot na. Nga naman, kahadlok siya sa cross pero wa mo pasabot ako lang gisambingay na siya. Nga hadlok siya sa ilang kaugalingong libro. Kay ilang kaugalingong libro kay gipamugos mong Brother Paul, ako po ning ipamugos niya. No? Ilahan ng libro, being baptized and called Christian will not guarantee us entry into heaven. Pero siya, ningon siya nga, kinahanglan gyud bunyagan aron makasud sa gihan sa langit. Aron makasud sa entrance sa gihan sa langit. Asa man mo entrance? Wa siya kasabot sa entrance. Siyempre, asa man ka moagi? Adto kas entrance. So entry. So dire. Kung dili kung naingon dito nga do not entry, ay pag-agi diha kay di na entrance. Exit na diha. So karon, pinadlok man siya silang libro, iya pong gi-deny. Gi-deny niya mga igsoon, no? Nasayop ko no si Reverend William Morford, kunya siya mo isakto na hinoon, nga wa siya libro, ang professor sa theology. Mao na hino sayop, unya giaprobahan sa duha ka Bible scholars kini niya ang maong libro. O atong basahon kay iya man ning gi-deny, iya man giingon niya sayop kuno ning maong libro, maong Biblia. Kinsa man niya mga ni suporta ni ining maong libro. Ani ining Biblia nga gi-compile ni Reverend William Morford, matod padre. To biblical scholars assisted with this translation. They are Arnold Gauss, PhD, a Greek scholar of Columbia. Onya, kinsa pa? Henry M. Evans, PhD of Monroe. Onya, iyang ingnon nga sayop ni Bible scholars na ni Brother Paul. Imong ingnon nga sayop ni. Ay, naunsa naman na. Atong pasahon be. Unsa man ang giingon diri sa Biblia sa ilahang kasaysayan ng daigdig. Ato ning basahon kay libro man ni sa kinatibuk page 312. Ambot og naa ba si Brother Paul ani? Kung wa siya ani, ako lang ipabasa pod musugot ra pud ko. Gigamit din ako ni moderator sa una katong debate namo. Akong basahon na, matubelog sa kadihalanang maraming mga turo ng simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo. So mauding namunyag rin sila masuso mga higala tungod kay ila day mga doktrina dili na panudlo ni Kristo. Kinsay nagsaysay kini ang kasaysayan ng daigdig. Gibasa rin ako mga igsoon. Busa kini pa lang mga bersikulo or kaning mga referensya mga igsoon. Perti ng sungaga. Nasungag na ang mga libro ni Brother Paul. O niya nanggamit man siya og Juan 3:5, ha? Kaning Juan 3:5, iya bang gipahaom-haom nga kinahanglan kuno bunyagan ang masuso kaysa Juan 3:5 nga kinahanglan magpakatao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Pero ang pangutana diha, kana bang pagpakatao og usab sa tubig o espiritu mo balik bas pagkamasuso?
Atong basahon mga igsoon. Karon maklaro ni kay kanis Brother Paul ambot og giunsa na niya pagsabot. Haom-haom ra na iya mga igsoon aron lang kunuhay mapamatud-an iyang tema. Juan 3:5 basahon na to. Og si Jesus mitubag sapagkat tinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Ha unsay gingon? Gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug espiritu iyang gahom-haoman nga kini diay tao mao ning bata kay ianak mag-usab ipakatawo mag-usab pero ang teksto diri mga igsoon atong iatras kuno bersikulo 4 unsay gingon diha kung masuso ba be basahon nato masuso ba og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya hala dili man lagi masuso Brother Paul nasipyat sis paggamit sa bersikulo tiguang ang isgutan dili masuso Juan, perti ng pusgaya sa iyang tema mga igsoon. Ako ra ning gibasa mga kaigsoonan ha. Kaning mga bersikulo di ay niyang gigamit mga igsoon. Nigamit lang siya mga bersikulo may tungod sa isyu sa bautismo nga dunay bautismo apan way masuso. Unya ang iya mong bersikulo nga pikas nigamit po siya isyu sa masuso pero way bautismo sa laktod pagkasulti nabagsak ang iyang pangatarungan. Wa ka pamatuod kay mo pamatuod yan ka Brother Paul kinahanglan naa ang masuso na pud ang bunyag kay mao ni na si tema karon kay nama si tema masuso apil sa bunyag basa sa usa ka bersikulo nga naa gid diha nya giangkon magud pud niya nga wa di ay giangkon kiniya salamat Brother Paul nga imo nang giangkon nga wa gid nay mabasa kay ano man kay akong gibasa ingon siya nga dili kuno Mateo 28 dili kuno sa glossary note ang Mateo 28 wa kuno mupunting sa glossary notes atong basahon naman siya ani nga copy atong basahon kay naaman reo Mateo 28 akong basahon na dire Mateo 28 ang iyang gigamit nga Mateo 28 19 diya verse 19 ang iyang footnote diri si Mateo 28 19 in glossary. So dito sa glossary dunay duhaday ka klase sa bunyag kaniadto sa panahon sa mga apostol. Dunay bunyag nga self immersion, dunay po'y bunyag nga gunita na ulo itosnog ka sa tubig. Kay ang buot pasabot sa immersion mga kigsunan kung mogamit yung dictionary na mga dictionary iunlod na sa tubig kay immersion man dili na pisik-pisik. Kung doon na may pisik-pisik, wala mang hisgot diha sa Ginoo, nga doon na isugo, nga ipisik-pisik ang masusos bunyag. Wala sa bersikulo mga igsoon. So kung doon naman iyang mabasa diha, dili po siya kapamatuodan na. Nga naman, kay wala magsugo sa Ginoong Hesus sa Mateo 28:19 nga pisik-pisiki samtang magbautismo. Kaya ang gikutlo, ang gisayt ni Reverend William Morford, self-immersion, unya doon na po i-unload. O klaro na, sa to pa kay ang masoso, suway kung nag-unload ang masoso, unya, papirsaha o pagawas. Di ka na malumos na Brother Paul. Muna nga gibasi ni William Morford, nga kiniday bunyag kaniadto, duha ka klase nga bunyag, nga gipakasama sa sitwasyon sa usa ka bata nga ipanganak, nga dunay struggle, nga gikan di sa ilawom kinahanglan mo hawas siya ngadto sa pagkabuhi kay diha nga ipanganak ang usa ka masuso nag-ilog ang kamatayon ug ang kinabuhi kung makagawa siya mabuhi siya mo na gipasabot sa Juan 3:5 nga kinahanglan i-unlod unya kung makahawas siya sa tubig nabuhi na siya diha sa bag-ong buhat sa Ginoo. So diha pa lang maigsoon ato nang nasakpan ang iyang gipanggamit nga bersikulo. No, klaro na kayo ang iyang tema. Masuso, batang masuso, apil sa bunyag. Nigamit-gamit siya bersikulo sa Biblia, nga dunay isyu sa masuso, pero way bunyag. Unya, nigamit po siya mga teksto sa Biblia, nga dunay bunyag, pero way masuso. Pagpangutana sa Mateo 28, doon na pa mabasa diya, doon na ko na mabasa, nilukso siya sa Deuteronomio 31, pero wala dito mabasa ang bunyag sa masuso. So klaro na kayo mga igsoon. So diha pa lang mga igsoon, sakpan na si Brother Paul. Wa siya kapamatuod sa iyahang tema mga igsoonan. Perting palpaka. Kaya nga naman, ang mga bersikulo, napamanto siya ipanggamit ng bersikulo. Nagisgot siya og birth certificate. Siyempre, kung na birth certificate, pabunyagan man ang after 8 days.
8 days after sa iyang birth, bunyagan. So dapat doon ay baptismal certificate. Wa siya ipakakita nga bersikulo sa Biblia nga ang pagbunyag sa mga apostoles doon ay baptismal certificate. Sa ato pa, wa ka pamatuod si Brother Paul. Ingon ni hawmaom lang niya nga naa di ay, pero wa di ay kano man, why baptismal certificate? Oy, dapat Brother Paul naa ka na kay kung mamunyag na gani na pa mo ebidensya pa yan ang baptismal certificate para nga kinini ang binunyagan ka. Unya sa panahon sa mga apostoles, why nakapakitang teksto nga doon ay baptismal certificate ang mga apostoles lagi bunyag sa masoso. Okay, salamat kay sa naminaw. Okay, time's up. Ari na sabta sa ikaduha nga portion sa cross examination. Ang mangutana mao ang affirmative side, gatos negative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Sa Mateo 28:19, kinsa man ang recipient sa bunyag, Mr. Ochia Tubag? Okay, tubag kinsa katong tao nga natun-an sa pagpamautismo. Kay matod pa sa Mateo 28:19 kung imo ning basahon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o himuan ninyong tinun-an sa pagpamautismo. Sa to pa, kung mahimo kang tinun-an sa pagpamautismo, bunyagan ka. Unya kay ang masuso di man na mahimong tinun-an sa pagpamautismo kay ang masuso bisa kung sao na nimo lecture diha ang atong topic ha, masuso apil bunyag. Mutando ba na? Di na katando. Busa, diha pa lang, napalpag ka, Brother Paul, kay wala mabasa sa Mateo 28:19 nga dunay masuso apil sa bunyag. Kundili, repirado sa tao nga dunay paghinolsol, buhat 2:38 hantod sa 41 nga misagop sa pulong sa Ginoo. Sunod pangutana. Uyon ka ba nga si Kristo miingon nga ang recipient sa bunyag, people of all nations? Uyon ka ba nga gilitok ni Kristo? Okay, so pako sa imong pagsabot. Niuyon to kang Kristo pero Objection, musupa ko- Mr. Moderator. Uyon ba siya og dili nga ang gigamit ni Kristo nga word, people of all nations? Uyon ka dili, Tubag. Tubag. Uyon ko na kay ngano man people katawhan man na pero unsang katawhan na? Katawhan nga nahimong tinun-an sa pagpamautismo. Busa kay nahimo man tinun-an sa pagpamautismo, katawhan na siya nga doon na nay paghinulsol, dagko na. Kay matod pa sa Juan 3:5, unsaon ako pag anak sa tubig o espiritu nga tiguwang naman siya. So dagko pwede ay dili masoso, Brother Paul. So nasayop ka sa imong pagpahawom-hawom sa Mateo 28:19, Brother Paul. Busa nabagsak ang imong tema kay walay mabasa Mateo 28:19 masoso apil sa bunyag kun dili imo lang gipahawom-hawom, Brother Paul. Nakasabot ka ba, Mr. Ochia, unsa ang pulong katawhan? Sumala sa Objection, lamkat Mr. sa Britor. Biblia. Wala sa tema ang pulong katawhan pamatudan. Wala na sa tema. Objection, I-complete objection, mo Mr. doon. Moderator. Miangko na siya nga katawhan Objection, sa objection. tanang kanasuran Aysa, ng recipient. ako pa ini-object. Wala sa tema, Mr. Moderator, ang katawhan. Okay. Oh, wala sa tema. Okay, asa ka dali. Sa rules na to, i-cite ang imong objection. Okay? Okay. Unsa may imong objection? Okay. Ang akong objection, sayop ang iyang pangutana. Kay wala may magtima kung unsay kasayuran sa katawhan. Naghisgot og bautismo. Ikompleto ang imong pangutana base sa tema. Nga Okay. masusong apil sa bunyag, Ang imong dili kay counter- mangutana kas katawhan. Wait siya. Ilang silent sa gamay. Ang imong counter, bro, Paul? Gigamit nako ang Mateo 28:19. Miangko na siya nga ang recipient sa bunyag, people of all nations. Niangko na siya ana. Mao nang ako siyang gipaluapan og pangutana, nakasabot ba siya uwa sa pulong katawhan? Mao na ito bagang pangutana. Okay, ang akong rolling, bro. As affirmative side, doon na siya'y katungod nga mangutana sa iyang gipabarog tungod kay siya man ang affirmative. Kay iya man ang gipabarog, bro, obligado gikang mutubag kay apil sa iyang pagpabarog ang katong imang iyang gipangutana about sa katawhan. So, ang imong objection, bro, is not granted. So, you need to answer this question. Okay ta? Okay, Brad Paul, please, kung balik sa imong pangutana.
Nakasabot ka ba sa pulong katauhan, sumala sa lamdag, sa kahayag, sa balaang kasulatan? Nakasabot o wala? Kategorikal. Okay, tubag sa sayon nga pangutana. Nakasabot ko, pasabot sa pulong katawhan, pero kung maghisgot na ganig bunyag, dili napil ang masuso sa pagkakatawhan sa bunyag. Kung dili ang bunyagan, ang hisgutan sa Mateo 28:19, katong nahimong tinunan sa pagpamautismo. Unya ang masuso kay di man mahimong tinunan sa pagpamautismo, way problema kung katawhan ang masuso pero dili apil sa bunyag. Kay nga naman, ang bunyagan ang nahimong tinunan sa pagpamautismo. Busa ang masuso, dili pa man makadungog sa pulong sa Ginoo, di pa siya mahimong tinunan sa pamautismo. Okay, salamat Mr. Ochia nga nakasabot di ay ka o nakasabot ka o miingon ka karon nga ang masuso apil sa katawhan. Pangutana sa Mateo 28:19 naabay mabasang prohibisyon o wala? Tubag. Asba kayo na murding padungog asba. Kay niangkon ka naman nga ang katawhan apil ang masuso. Sa Mateo 28:19 naabay mabasa diha nga prohibisyon o wala? Kategorikal, naay prohibisyon o wala? Tubag. Okay, tubag wala may prohibition. Kay imo manggibasa diha, Bisaya man to. Tanawa ang gisgutan diri nahimong tinunan. Nahimong tinunan busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanusan sa pagpamautismo. So mahimo din tinunan sa pagpamautismo, pero ang masuso dili apil ana. Kaya ay sawa pa 1 minute. Dili apil ang masuso sa bunyag tungod kay ang Mateo 28 nga imong gisait ganina, imong giangkon nga masabot ra nga dunay masuso pero wa mabasa. Sunod pangutana Brother Paul. Okay, kay miangkon ka naman nga ang katawhan apil ang masuso. Dayon sa Mateo 28:19 walay prohibisyon. Unsa may buti pasabot sa pulong way prohibisyon? Tubag. Okay, ako lang tubagon Mr. Moderator. Wala na magbase sa iyang tema Mr. Moderator. Ang kining Mateo 28 wala lagi prohibisyon. Objection Mr. Moderator. Ako nang gipamarog isip affirmatibo objection. Mo-object ko. Okay, unsa man imong objection, Brother Paul? Miangko na siya, Mr. Moderator, nga ang katawhan apil ang masuso. Dayon sa Mateo 28:19, miangko na pod siya nga walay prohibisyon. Ang pangutana, nakasabot ka ba sa pulong no prohibisyon o wala? Tubag. Nakasabot ka o wala? Tubag, nakasabot ko. Pero ang nahimong tinunan man ni dire. Brother Paul, kung nakasabot ka nahimong tinunan sa pagpamautismo, dili na nimo ipangutana. Kaya ang giisgutan dire, himuong tinunan sa pagpamautismo mo nang bunyagan. Unya sa Roma 17:10, ang pagtuo nagagikan sa madungog sa mga wali ni Ginoong Jesucristo. Kung saan man pagkadungog sa wali sa mga masuso, nga wa pa man na sila kasabot og unsay ilaha mahibaw-an sa imong iwali. Wala siya kasabot kung unsa pa na imong i-lecture diha, masuso, bunyagan. Wala sila kasabot, Brother Paul. Sunod pangutana. Okay, kay nakasabot ka naman sa pulong no prohibition. Dinhi sa protestante nga Bible scholar miingon siya. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection sa nigamit og Mormons ganina nireklamo siya karon nigamit sa protestante. So dili siya Counter pula madawat. objection, Mr. Moderator, ako nagigamit sa akong pagbabarog. Ay sa kanina Mr. Moderator, ako inawatan na wa ko nigamit ana. Ano karon pa man siya mo supak? Karon kay nigamit siya na, so nireklamo siya kanina sa ako nigamit man siya karon hinuon og lahi. Ngani bro, sabto ka. Gigamit niya sa okay kung ganina, ako na nang gisulti ganina. Tanan nga gamiton sa affirmative side kay siya ang affirmative. Iya jud nang magamit sa pagpangutana. Banalitan ilahang Brad Rob ganina. Iya yung gigamit ang tanan yang referensya pagpangutana ni Brad Alan. Kay katungdanan sa affirmative side nga mo gamiton ang tanang referensya as to ask questions sa nagsupak sa maong mga referensya. So bro, dili sayo ang paggamit sa iyang Biblia kay kana gigamit sa pagpabarog unless kun wa niya ni gamit sa pagpabarog dili niya pwede na ipangutana. Okay bro, nakuha. Ay sa counter commission monitor wa man siya mo gamit ana ganina. Karon na siya ni gamit. Bro, nagamit siya bro. Nagamit siya. Sige, Bro, ipangutana sige. bro, nagamit Sige, siya, bro. ipangutana Brother Paul. Sige. Di ko nagamit siya. Sige. Kita ko sa mga Biblia bro, Okay, nagamit. sige. Igamita Brother Paul. Sige.
Ako gigamit ang giingon sa usa ka brilliant Protestant Bible scholar. Diingon siya, kay Biblia referensya man ang atong debate, so obligado gyud ka motubag ini. Infants being parts of all kingdoms. This text commanded to disciple and baptize them. Nakasabot ka ba og pulong parts? Unsa man na sa Bisaya? Okay. Parts, nakasabot ba ko? Hagbay ra ko nakasabot. Pero dili referado sa mga hisgutan sa Bible scholars. Kay mismo ang maong gisuwat ni Reverend William Morford, naghisgot siya nga ang bunyag din nahitabo kanito, self-immersion. Unya ang bunyag nagibuhat sa mga kaigsuonang Katoliko, pisik-pisik ra. So dili ka pasar kay ang duha ka Bible scholar, akong ibangga sa imong Bible scholar nga sa Pakiro pod. Si Pildi siya ani. Nga naman duha ka Bible scholar ni. Ingon diri, unya professor sa theology, ingon siya nga ang bunyag din nahitabo sa una, self-immersion, doon na po'y gunitan sa ulo, i-unload, unya kinalan doon ay pwirsa nga mogawas siya. So karon masusog kung imo nang i-unload, kung saan pagpwirsa nga kung i-unload na nimo wa na man kusog. So mao na Brother Paul nga ang imong gigamit nga bersikulo, imong gigamit sa pagpangutana dili makapasar sa gihisgutan sa duha ka Bible scholars. So pangutana Brother Paul. Okay, kay nitubag ka naman nga nakasabot ka sa pulong part. Unsa may binisaya sa pulong part? Apil o dili apil? Tubag. Tubag, dili na apil Brother Paul, ang masuso apil sa bunyag. Dili na apil. Objection, Mr. Moderator. Itubag ko sa katirugitan. Objection, Mr. Moderator. Ay akong pangutana ba kanang word nga ni Oyo naman siya nga ang infant parts sa baptism according sa akong present. Oyo na siya. Tayon, ang pangutana mao ni nakasabot man daw siya sa pulong part. Ang pangutana nako mao ni unsa may bisaya sa pulong part? Apil o dili apil? Okay. Multiple choice lang kung nakasabot ka. Okay, atong tubagon kay sayo na mga tanaha. Ang part basabot sa Bisaya, i-translate na to, apil na siya. Okay. Pero sa kana ra nga version, pero kani nga version gamiton tanawa ha. Kami nga version gamiton dili maapil. Kay ano man bisaysay sa duha ka Bible scholars nga di ay self-immersion ang naitabo sa bautismo panahon sa mga apostoles kana dapig na ninyo ng Biblia inyuhan ang kaupan dili na kaupan dire busa sipyat ang imong paggamit Brother Paul diha ka napalpak sa imong pangatarungan. Sunod pangutana. Kay miangkon ka naman nga apil. Unsa may atong tema? Apil o dili? Tubag. Tubag ang atong tema ang masuso apil sa bunyag pero wa ka kapamatuod. Ano man, kay giangko nimo mismo kanina sa Mateo 28:19 nga wala di ay dito ang masuso apilon og bunyag. So siya ra di ay niangkon kanina nga dili apilon og bunyag ang masuso. Kay nilukso siya sa Joel 2:26 pero wa dito isyos bautismo. Pero doon na lay masuso pero why bautismo? Sunod pangutana Brother Paul. Okay, sunod pangutana. Sa pag-ingon nimo nga apil na makaka o wala? Tubag. Tubag, wag ko mamakak, ikaw may namakak Brother Paul. Ikaw mo'y namakak, kaya ano man, ang imong gigamit nga bersikulo, kaupan lagi ninyo. Parehas mo doktrina ba, mo doktrina po mo og kanang infant baptism, kaupan na ninyo. Pero kung imong basihan ang original Greek, nama ko'y Greek, Brother Paul, walay isyo nga gisgutan, kini niyang tawagan ni baptism sa masuso. Bisa kung saan basa nimo ang kining Greek, kung basihan nimo, walay gisuwat ang mga Bible scholar sa mga Greek, kay mismo ang Greek scholar diri ni uyon sa gisaysay ni Reverend William Morford nga walay bautismo sa masuso nahitabo kaniadto. Ang tema lang niya apil sa bunyag ang masuso, pero sa tema ra nakutob wala ka pamatod sa Biblia og referensya. Sunod pangutana Brother Paul. Kay miangkon ka naman nga apil og wa ka mamakak. Sa ato pagpag-ingon nimo nga apil nagsulti kag tinuod. Tubag. Tubag perting sulti. Sulti ko tinuod mao na nga bitaw nga ingon ko nimo nga ang akong gisulti ang word up ang masuso apil sa bunyag kutob ra na sa tema. Kutob ra na sa tema. Wala na sa Biblia kay ang Biblia ang duha ka Bible scholars niini nga nining Biblia ha. Tiwason sa nako. Ang gihisgutan diri nga Biblia, self-immersion lagi ang naitabo nga bunyag sa mga apostoles. Busa kanang iyahang ingon nga apil ang masuso, iyahara ng kauban nga na bautismo pug masuso. Kay daghan man po mga
kini niya ang religion nga mobautismo pug masuso. So kauban na nila, makapamatuot siya sa kauban nila. So ang resulta na bias nga referensya kay ang iyang bersikulo o ang iyang mga kinireferensya gamit gikan sa mga kauban nila nga mobautismo ug masuso. Sunod pang tanah. Okay, last question. Dinhi sa libro ni Ellen Goldwhite, miingon man siya, except a man be born of water and the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sakto ba si Ellen Goldwhite sa iyang pag-ingon na Christ here referred to water baptism? Sakto o dili? Okay, tubag. Sakto pero waka kasabot. Ha? Amo ng libro kami mo matuod niya na kung unsay sakto nga hubad. Busa ang Biblia naghubad man diha nga gikutlo ng maong pagkasulti ni Ellen White sa Juan 3:5. Unya sa Juan 3:5 si Nicodemo tiguang na busa ang gipasabot nga bunyag na itabo ang kadtong tiguang nangutana kang Kristo dili masoso. So salamat kay Brother Paul. Time's up. Okay, shake hands.